رضی اللہ تعالیٰ نہ کہندیاں نے میں آکے سونیو مینو انج لگدا پیا ہے تسی حسن نو جتانا چاندے ہو، تسی حسن نو جتانا چاندے ہو تاں ہی دسی جاندے ہو تو پگر میرے محبوب فرماندے نے عائشہ جو کچھ میں ویندا پیاں او تو نہیں ویکھ رہی۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندی رضی اللہ تعالیٰ سونیو تسی کی ویندے پے ہو؟ فرماندے نے کہ ادھر میں حسن نو آکھی جانا خذ یا حسن، او تو جبرائیل علیہ السلام بیٹھنے اندنے خذ یا حسین۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی دنیا ہوندی فین، دو پھل جگ وچ انج دے ہن جڑے دونوں نبی جی دا چین، ایک پھل دا نام حسن یارو تے تجھے پھل دا نام حسین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیو، جو اہل بیت کنہاں نوں آکھیا جاندا ہے؟ کیونکہ محرم الحرام دے آج 8 تاریخ ہے، لوگ جو ہیں بعض لوگ مخصوص صرف اہل بیت شمار کردے نے۔ میں آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر اہل بیت دی وضاحت کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت عام لفظہ دے اندر سن دے ہو، کسی وقت فوتگی دا اعلان ہوئے اس وقت آکھیا جاندہ ہے کہ فلاں دی اہلیہ کی مراد ہے کہ اس دی گھر والی
اہل دا معنی ہوندا ہے والی اور بیت دا معنی ہوندا ہے گھر، یعنی کہ گھر والی۔ اے اہل بیت نبی علیہ السلام دے جتنے بنو ہاشم بنو عبد مناف دے اندر جنہاں نے نبی علیہ السلام دے اتے اسلام لے آئے نے، اور وہ لوگ نبی علیہ السلام دے گھر والے اہل بیت نے، نہ کہ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے لگت جگر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صرف اے نہیں ہے بلکہ اہل بیت آکھے ہی انہوں نے جاندہ ہے جڑے گھر والے ہون۔ سب تو پہلے اہل بیت جو نے میرے آقا کائنات علیہ السلام دے گھر والیاں نے، مومنہ دیاں ماواں امہات المؤمنین اہل بیت نے۔ اور آج کل ہر اسٹیج تو، ہر ممبر تو، ہر محفل و مجلس تو اے آواز اٹھائی جاندی ہے سیدنا حسین سیدنا حسین۔ واقع سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بے دردی دے نال ہوئی، مظلومانہ انداز دے نال شہادت ہوئی ہے، اور اس شہادت دی پشین گوئی میرے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے جس مقام دیتے شہید ہوئے نے، اس مقام دی مٹی بھی لے آکے میرے محبوب نو سنگائی ہے۔ برحق کے آپ دی شہادت ہوئی، آپ نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ پر صرف سیدنا حسین نبی علیہ السلام دے نواسے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام دے خاندان دے وچوں ایک اور بھی نواسا ہے جدا نام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حسن دا ذکر بہت قلیل ہوندہ ہے، بعض لوگ تے کردے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضرت حسن دا بھی بڑا مقام ہے اور حضرت حسین دا بھی بڑا مقام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا دے اندر خوشبودار میرے دو ایسے پھول نے جو سیدہ فاطمہ دے لگتے جگر نے، ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے۔ یہ دونوں ہی پھول میرے محبوب علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح پھر نبی علیہ السلام دیاں کچھ بیٹیاں نے، کیونکہ اہل بیت دے 3 حصے اندر تقسیم کیتا جاندہ ہے۔ سب تو پہلے اہل بیت گھر والے، پھر اس تو بعد میرے محبوب علیہ السلام دی اولاد اہل بیت چو، پھر اس تو بعد تیسرا حصہ یہ بندہ ہے کہ جو بنو عبد مناف جو بنو ہاشم دے اندر، یعنی کہ ابن عباس اونا دی اولاد، امیر حمزہ پھر اونا دی اولاد، آپ دیاں پپیاں جو ایمان اور اسلام دی حالت اندر نبی علیہ السلام دی انہوں نے زیارت نصیب ہوئیے، او اہل بیت اندر شمار نے، میرے محبوب علیہ السلام دے گھر والیاں چو شمار نے۔ لیکن بعض دا نشانہ بنانا، بعض نو چھوڑ دینا، یہ انتہائی نا انصافی ہے اور افسوس ہے کہ بعض نو تو شمار کر لینا، بعض نو رد کر دینا، یہ انتہائی غلط اور نا انصافی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سنساریانو سناتے اور اہل بیت تیا احترام اور انہاں دی تکریم اور عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو اتھو تک ایمان ہے جڑا اہل بیت دا حیا نہیں کردہ، اس دا ایمان ہی نہیں ہے، او ایمان تو خالی ہے، او دے ایمان دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اہل بیت نل محبت کرو، اہل بیت نل پیار کرو۔ میرے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تہاڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں، ایک میں کتاب اللہ دی کتاب، دوسرا و اطرتی، میں اپنے اہل بیت نو چھوڑ کے جا رہی ہاں۔
اہل بیت دا بھی حیا کرنا اور اللہ دی کتاب قرآن مجید دی بھی حفاظت کرنا، اس دے اتے عمل کرنا، یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے۔ تو میں کیوں آکھ سکنا کہ میرا مسلک، میرا مذہب، میرا عقیدہ اہل بیت دا احترام نہ کردہ ہوئے، اہل بیت نال محبت نہ کردہ ہوئے؟ میں نہ زیادہ اہل بیت نال محبت کرن والے ہی اسی ہاں، اسی ایک نو نہیں، دو نو نہیں، پنجا نو نہیں، بلکہ سب تن نو مننے ہاں، پنج تن نو ہی نہیں مندے۔ سب دا مقام و مراتب اپنی اپنی جگہ تے، سب دا احترام ساڑے دل اندر ہے، ساڑا ایمان اور یقین ہے۔ ہر صحابی ساڑے واسطے، ہر صحابی دا عمل، ہر صحابی دا فعل، ہر صحابی دا قول ساڑے واسطے قابل حجت ہے۔ اسی اس نو تسلیم کرنے واسطے تیار بیاں اور تیار رہاں گے، اور ہمیشہ انہاں دا بیان، انہاں دی شان اور مقام مرتبہ بیان کر دے رہاں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کریے، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بے شک استفا اللہ رب العزت نے بعض لوگاں دی وچوں کر لیا ہے، بعض لوگاں نو چن لیا ہے، انہاں دے مقام و مرتبے زیادہ بڑھا دیتے نے۔ بعض لوگاں فرمایا کیڑے لوگ نے؟ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو چن لیا ہے۔ فرمایا آدم و نوح، اور نوح علیہ السلام نو چنیا ہے، و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم نو، و آل عمران، اور آل عمران نو، علی العالمین تمام جہانہ دیوتے۔ اللہ رب العزت نے انہاں بعض لوگانوں، بعض بندیاں نو چن لیا ہے، جنہاں دی وچوں انہاں ساریاں دے مقام اپنی جگہ تے، انہاں دی عظمت بڑی ہے، انہاں دا مقام بڑا ہے، انہاں دی بلندی بڑی ہے، لیکن انہاں دی وچوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے خاندان وچوں میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی چو مینوں منتخب کیتا گیا ہے، میری بعثت کیتی گئی ہے، مینوں پیدا کیتا گیا ہے، میں آل ابراہیم وچوں ہاں، میں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی وچوں ہاں۔ میرا حضرت اسماعیل دا مقام زیادہ ہے، میرے نبی علیہ السلام دے جڑے اہل نے، اہل بیت نے، او سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہاں دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے، فرمایا کہ اہل بیت پہلے بھی دس چکے ہیں، اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہوندا ہے گھر والے، یعنی کہ گھر والے۔ اس آیت دی پیچھے تسی جاؤ نا، یا نساء النبی تو پڑھ کے لے آؤ تے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت وچ میرے محبوب دیاں بیویاں نے، مومنہ دیاں ماواں نے، سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون نے؟ اہل بیت نے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام 11 بیویاں میرے محبوب دیاں اہل بیت نے۔ اللہ اکبر۔ انہاں اہل بیت دے نال انہاں دا احترام نہیں کرنا، انہاں دے نال محبت نہیں کرنی، انہاں دا حیا نہیں
نہیں کرنا میں آنا باقیاں اہل بیت دا حیا بھی کوئی نہیں کیتا جاندا باقیاں دا احترام بھی نہیں کیتا جاندا کیونکہ جدوں ماواں ہون گیاں پھر اولاد ہوئے گی اگر ماواں دا ہی حیا نہیں کرنا اگر ماواں دا احترام نہیں کرنا اے کون ماواں نے اے کون نے اے جڑیاں مومنہ دیاں ماواں نے اے کون نے جڑے میرے محبوب دیاں بیویاں نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایسیاں اہل بیت نے اللہ دے نبی دے گھر والیاں نے میرا محبوب دنیا تو جائے بلکہ کوئی عام انسان دنیا تو جائے اور اے جان تو بعد او دی بیوی جڑی ہے بیوہ ہو جاندی ہے پھر بیوہ ہون تو بعد او دا کسی ہور نہ نکاح کرنے دی انہوں اجازت ہے لیکن اے ایسیاں مومنہ دیاں ماواں نے ایسی امہات المومنین نے اے فرمایا نبی دیاں بیویاں اے نبی دنیا تو جائے پھر بھی انہاں دا نکاح کسے نال نہیں ہو سکدا کیوں نہیں ہو سکدا کیونکہ میرے نبی دی گھر والیاں نے قیامت والے دن میرے نبی نال اٹھن گیا قیامت والے دن میرے نبی نال موجود ہون گیا اوے دسنا اے اہل بیت کون نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے نالے آکھیا جاندہ ہے اہل بیت نال محبت کرنے اہل بیت دا احترام کرنے امی عائشہ نو ہی گالیاں دتیاں جاندیاں نے امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے جناب کے لیے انہاں دن گالیاں دتیاں جاندیاں نے انہاں دی عزت انہاں دی عصمت تبرہ بازی کی تھی جاندی ہے نا ساریاں نو اہل بیت منونا آؤ میں تو انہوں حدیث سناندہ چلا جاوا اے حدیث بیان کرن والی کون ہے اے او امی عائشہ صدیقہ اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک دن انجویا میرے محبوب علیہ السلام صبح دے وقت اپنے گھر دے سین اندر تشریف فرمانے بڑی خوبصورت بڑی سہنی چادر کیتی ہوئی ہے آپ نے چادر لئیے چادر لے کے دی چندے پہنے ویکھے ادھر جناب میرے محبوب دے دو پھول آگے نے ایک دا نام حسن دوسرے دا نام حسین میرے محبوب نے انہوں اس اپنی کملی چادر دے اندر لے لیا چادر لے کے اپنے اندر کھڑے ہو گئے نے پھر تھوڑی دیر گزریے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی نے میرے محبوب علیہ السلام نے انہوں بھی اس چادر دے اندر لے لیا پھر تھوڑی دیر گزری تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چادر دے اندر لے لیا تے لے کر کے آسمان وال نگاہاں اٹھاندے نے آندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے اہل بیت نہیں صرف لوگ آندے نے کہ اے اہل بیت نے بلکہ اللہ تعالیٰ اے اللہ دے نبی نوال اشارہ کر دینے کہ اللہ رب العزت بھی انہوں بھی طہارت یعنی پاک کرنا چاہتا ہے اللہ میرے محبوب دے گھرانے دا پاکی دا اعلان کرنا چاہتے نے اور دسنا اللہ رب العزت پاکی دا اعلان کر دینے دسونا کہ بڑے بڑے گناہ غلطیاں خون ہیں لیکن انہاں دی پاکی دا اظہار کوئی نہیں جی دے اتے تبرہ بازی کی تھی جاندی ہے جنہوں گالیاں دیتیاں جاندیاں نے او دے بارے تے کدی قرآن اٹھا کے پڑھ لیا کر کدی نبی پاک دیاں دیساں اٹھا کے پڑھ لیا کر جدو میری امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات صدیقہ اللہ اکبر انہاں تے جدو بدبخت باغیاں نے الزام لگائے منافقہ نے الزام لگائے نے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر
डॉलर करला के उस रब नू मना के कि यार रब्बा गलती कोई नहीं की थी, बड़ा वड्डा बुहतान बनया गया है। मेरे रब ने अहले बैत दी इंज तारीफ की है, मेरे रब ने अहले बैत दी इतनी अजमत बुलंद की है। मेरे रब ने फरमाया मैं अगर ऐशा तेनू सिर्फ पाक आखांगा तो यकीन जानो लोग फिर कहेंगे दी गलती माफी हो गई है। मैं इंज नहीं कहना, मैं ते आखना हाजा सुबहानका, हाजा सुबहानका बुहतानुन नजीम। ओए बदबख्तों तुसी किदे बारे गल करदे हो? ये ते ओ अम्मी ऐशा पाके, ये ते नबी दी बीवी ओ पाके। जिवें फरमाया सुबहानका मैं पाका, जिवें मैं पाका इवें मेरे नबी दी बीवी पाके, जिवें मैं पाका इंज मेरे नबी दी घर वाली पाके। अल्लाहु अकबर। ए अहले बैत ने सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना एक दिन इंज होया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दे नाल तलाक दा इरादा फरमाया। जदों तलाक दा इरादा फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाह आसमान तो जिब्राईल आ गए ने। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंदे ने सोने महबूबा तुसी किनू तलाक पै देंदे हो, किदे वास्ते तलाक दा इरादा फरमांदे पए हो? ओए ए उमर दी बेटी इतनी पाक इबादत गुजार है, इहो जी पूरी कायनात दे अंदर इबादत गुजार नहीं होएगी, एडी सजदे करन वाली है ना। ए तुहाडी बीवी अल्लाह दी बड़ी बरगजीदा ते नेक है, सारी सारी रात क़याम करने वाली सैयदा हफ्सा। ओ दस ना कि जिंदियां गवाहियां मेरा रब देवे ओ पाक नहीं है ते कौन पाक है? जिंदियां गवाहियां मेरा रब अहले बैत। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अहले बैत नु तारा दा, अहले बैत नु पाक करने दा हुक्म फरमांदे पैने। ये तो पता चले आए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पूरा घराना पाक है, मेरे नबी दा पूरा घराना अहले बैत है, मेरे नबी दा पूरा घराना मेरे अहले बैत अंदर शुमार होंदा है। जिन्हां दे विचों उस आल दे विचों उस औलाद दे विचों एक जवान है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, क्योंकि दे अंदर बात कीती सी मैं आख्या सी कि नबी पाक दी बीवियां ने, बीवियां तो बाद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद है। ते औलाद केड़ी है? मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पैगंबर नू 3 बेटे अता कीते सन। वो 3 बेटे बचपन अंदर फौत हो गए, 4 बेटियां दित्तियां सन। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उन 4 बेटियां दे नाल मुहब्बत कर दे। बाज लोग ते आखदे ने कि जिहड़ियां 4 बेटियां नहीं है नबी दी एक बेटी है, क्योंकि अगर 4 होंदियां ते फिर सारियां नाल बराबर बराबर मुहब्बत कर दे, सारियां नाल बराबर बराबर प्यार कर दे। लेकिन नबी दी अपनी जो बेटी है एक बेटी है ते बाकी जिहड़ियां 3 ने ना ये पिछू हजरत खदीजा लैके आई है। हालांकि इस तरह की बात नहीं है, अल्लाह अकबर ये उनवान नहीं है, कभी इंशाअल्लाह वजाहत करांगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां हकीकी 4 बेटियां ने। फिर ये सवाल करते हैं इन्हां नाल मुहब्बत क्यों नहीं करते, इन्हां नाल प्यार क्यों नहीं करते? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां 4 बेटियां नाल प्यार करते हैं। जाओ सैयदा ज़ैनब दी मुहब्बत दे नाल मेरे पैगंबर दी सीरत पढ़ के वेखो ना किवें मुहब्बत करया करदे सन। अल्लाह अकबर। अल्लाह गल अगे बढ़ाइए। नबी पाक दियां 3 बेटियां चलियां गईयां, चौथी बेटी है कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन फातिमा? इहदे नाल मुहब्बत क्यों ज़्यादा करदे ने? इहदे मुहब्बत दे मसले दे कोई तनाब कई ज़राए ने, जिन्हां दे विच एक ज़राए क्योंकि छोटा बच्चा जेड़ा ही होवे उहदे नाल मां प्यो बड़ा ही प्यार करदा है, उहदे नाल बाप बड़ी मुहब्बत करदा है। ते जे अगर छोटे बच्चा होवे उहदे जनाब मां दुनिया तो चले जाए ते बाप दियां जिम्मेदारियां होंदियां ने मावां वालियां मुहब्बतां करनियां। जदों अम्मी जनाब अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया ते गई सन, उदों जनाब सैयदा फातिमा छोटी उम्र दे अंदर सन। ते मेरे महबूब ने इस वजह करके फातिमा नाल मुहब्बत करया करदे सन। दूसरी
دوسری بات ہے کہ سیدہ فاطمہ نال کیوں زیادہ پیار کر دے؟ کیونکہ آپ دیاں 3 بیٹیاں تے دنیا تو چلی گئیاں، ان 3 بیٹیاں دی محبت سیدہ فاطمہ تے پا کے تے اللہ دے نبی اس فاطمہ نال محبت کریا کر دے سن، فاطمہ نال پیار کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اے ذرائع نے میرے محبوب تائیں پیار کر دے نے۔ میرے نبی جس فاطمہ نال پیار کریں، جس بیٹی نال پیار کریں، جس بیٹی نو اپنے جگر دا ٹکڑا سمجھیں، انہاں دی اولاد نال بھی تے میرے محبوب پیار کر دے نے۔ پتہ کی چلیا کہ اللہ رب العزت نے انہاں پورے خاندان دا مقام، مرتبہ، شان، عظمت بڑھا دیتی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کرامتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے۔ علی دے بچیاں دا ذکر کرنا، علی دے بچیاں دا ذکر کرنا، سعادتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے۔ زہرا پاکے علی وی پاکے، زہرا پاکے علی وی پاکے، حسن وی پاکے حسین پاکے، علی دا سارا گھرانہ جلیا، علی دا سارا گھرانہ جلیا، طہارتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک کر دیتا ہے، اللہ نے انہوں دی طہارت بیان کر دیتی ہے۔ آئیے توجہ کریے نا، نبی پاک علیہ السلام نے جدو پتہ چلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے، میرے محبوب نو پتہ چلے آئے، میرے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر گئے نے، جدو میرے آقا کائنات گئے نے اتھے جا کے آندے نے کہ علی مبارک ہوئے تے بچہ بھی مینوں ہی کھا دینا۔ جنہیں میرے محبوب علیہ السلام دے کول اے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ لے آیا گیا، میرے محبوب بڑے مسکرائے، مسکرا کے دے کہندے نے دسنا علی دا نام کی رکھے آئی، علی مینوں دسی دا نام کی رکھے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں دا نام حرب رکھے آئی، حرب دا معنی بندے جنگجو، اے نام میں رکھے کیونکہ بڑا طاقتور نام ہے۔ اللہ اکبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے علی نہیں 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 اس نام نہیں رکھنا، کیونکہ میرے رب نے مینوں فرمایا ہے اس اپنے نواسے دا، اپنے لخت جگر دا نام رکھنا ہی حسن رکھنا ہی۔ دوسری روایت دے مطابق میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اتھے جناب بس عرب دے علاقے دے اندر انج دا نا کدی کسے دا رکھے کوئی نہیں سی گیا، لوگاں نو بڑا عجیب لگدا سی۔ اللہ اکبر تے میرے محبوب نے حسن نام رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر جدو حسن نام رکھے ہے ساریاں نو عجیب نظران لگ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے دل اندر اس حسن نام دی محبت اتنی پا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں دے اندر ایسی محبت پا دیتی ہے کہ سارے محبت کرن لگ گئے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس دا نام حسن رکھے آئے۔ اگے بڑھئے نام
मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन इंज खड़े ने आंदे ने अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना के अल्लाह ए हसन ते हुसैन लोगों नूं वाज करदे होए मेरे पैगंबर फरमांदे ने ऐ जेड़ा मेरा हसन है ते जेड़ा मेरा हुसैन है फरमाया ए जन्नती जवाना दे सरदार जन्नती जवाना दे सरदार ने कौन ने सैयदना हसन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला नो अल्लाह अकबर मैं अजमत बयान करदा पिया वा हजरत हसन दी रजी अल्लाह तआला फजाल बयान करदा पिया लोग हजरत हसन दे फजाल नहीं बयान करदे हजरत हसन दी शान बयान नहीं करदे अल्लाह अकबर इन जोया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों सैयदना अली दे घर अंदर गए एदा नाम भी हसन रखिया है नाल मेरे महबूब ने इनू चुकिया ते दे जनाब कली कुट्टी भी मेरे महबूब ने पाई है एदे कान अंदर भी मेरे आका कायनात ने अजान दी है ते मेरे आका कायनात ने इस हसन दा हकीकत कीता है इसलिए मैं तुहानू आखना चाहना वा जदों अल्लाह ताला बेटा दे हकीका करया करो हकीका छोटे जानवरां विच दो जाना कुर्बान करनी होंदियां ने ते जनाब बच्ची पैदा होए ते एक जान कुर्बान करनी होंदी है छोटे जानवरां विचों वड्डियां विचों नहीं है पतियां ते कुर्बानियां लाए दे अंदर शुमार नहीं करना पता की चले मेरे नबी ने अपने हसन दा हकीका कीता है अपने दोतरे दा अपने नवासे दा हकीका करके पूरी कायनात नूं दस दिता है कि लोगो हकीका करया करो क्योंकि औलाद गिरवी होंदी है जदों औलाद गिरवी होंदी है हकीका करोगे तो गिरवी खत्म हो जाएगी नहीं तो वरना थोड़ी औलाद गिरवी रहेगी हकीका करया करो पता चलिया कि पहले हसन दा मेरे महबूब ने हकीका कीता है वो कैसा मंजर होएगा नाना जी भी मौजूद ने दोतरे भी बहने उन्हां लाड़ियां नाल मुहब्बत कितनियां खुशियां दे मंजर होणगे अल्लाह अकबर अगे चलिए मेरे महबूब सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने एक दिन इंजोया मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अंदर तशरीफ फरमाने या और बाद रिवायत अंदर अंदर बाजार अंदर ने ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने ऐ मेरी बेटी फातिमा छोटा किधर गया है ऐ मेरी बेटी फातिमा ए छोटा बच्चा किधर गया है आंदे ने घर अंदर ही थोड़ी देर गुजरी है ते सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो दौड़ते आए ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओनू ले आए लै करके चुक लिया है चुक के ते कदी टोडियां तू प्यार करदे ने कदी बोसा देंदे ने कदी पिछानियां तू बोसा देंदे ने ओए मैं कहना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने अल्लाह दी कसम है मैं आका कायनात नु वेखिया है अल्लाह दी कसम है मैं नबी पाक नु वेखिया है नबी पाक जदों भी हसन ते हुसैन दा बोसा लिया करदे सन ते मेरे महबूब अपने नवासियां दी जनाब जबाना चूसिया करदे सन अपने नवासियां दे लब चूसिया करदे सन ये सबक मिलता पिया है मेरा पैगंबर अपने बच्चियां नाल मुहब्बत करदा है मेरा पैगंबर अपने बच्चियां नाल प्यार करदा है ते ये करके ते नाल ही कहंदे ने ओए लोगो जेड़ा मेरे नाल प्यार करदा है जेड़ा मेरे नाल मुहब्बत करदा है ओनू चाहिदा है कि ओ मुहब्बत जनाब में हसन नाल भी करे जेड़ा हसन नाल मुहब्बत करेगा मैं अल्लाह को दुआ करना वा अल्लाह उस बंदे नाल भी मुहब्बत करे अल्लाह अकबर पता की चलिया कि मुहब्बत करो अहले बैत नाल मुहब्बत करो प्यार करो अहले बैत दा करो एहतराम करो अहले बैत दा ये ते सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला ने आइए तवज्जो करिए ना सैयदा उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन उम्मे फजल है जनाब सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो दी बीवी उम्मे फजल है ए आइए कहंदी है सोनिया अज मैनू एक ख्वाब आई है उस ख्वाब दी मैनू तबीर दसो पूछया गया दस ना उम्मे फजल है केड़ा ख्वाब तैनू आया है सैयदना उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला आखन लगिया ने
मैनू ख्वाब आया सोने तुहाडे जिस्म दे विचों टुकड़ा कट के ते मेरी गोद अंदर आ गया है ते मेरे महबूब मुस्कुराए ने आंदे ने ख्वाब तेनू बड़ा ही चंगा आया है लेकिन ख्वाब दी तबीर इंज नहीं होंदी कदी जिवें दा ख्वाब आवे ओदियां तबीरां कदी होर भी होया कर दियां ने ऐ उम्मे फजल अल्लाह ताला मेरी बेटी नू एक बेटा अता करेगा ओ बेटा तेरी गोद दे अंदर परवरिश पाएगा ओ बेटा तेरी गोद दे अंदर के जनाब जिंदगी गुजारेगा अल्लाह अकबर वक़्त चलिया ते हजरत हसन पैदा होए मेरे महबूब ने जिवें ही हसन नु चुकिया है चुक करके उम्मे फजल दी गोद अंदर पा दिता है ते कहा उम्मे फजल ए ख्वाब तेरा पूरा हो चुकिया है ए मेरे जिस्म दा टुकड़ा है पता की चलता है मेरे पैगंबर दे जिस्म दा जड़ा टुकड़ा होए ओ बंदा उस टुकड़े दा जड़ा हया न करे मैं अनो मुसलमान नहीं है वो कामिल ईमान वाला नहीं है वो मोमिन बंदा नहीं बन सकता अल्लाह अकबर अल्लाह उम्मे फजल खिदमत कर दियां एक दिन जो है मेरे महबूब फरमाते ने नहीं उम्मे फजल बच्चा ले आना हसन नु ले आना मैं प्यार करना चाहना उम्मे फजल ने सैयदना सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला चुकिया ते चुक करके मेरे महबूब नु दे दिता है मेरे महबूब इंज लेटे हुए ने अपने सीने ते हसन नु लिटा लिया है हजरत हसन खेलदे पै ने कदी ते मेरे पैगंबर दी दाढ़ी नाल खेलदे ने कदी मेरे पैगंबर दे नाल नाज़ो नखरे नाल प्यार करदे ने मेरे महबूब भी अपने हसन नाल मुहब्बत करदे पै ने अल्लाह अकबर करदियां हजरत हसन रजी अल्लाह तआला नु मेरे महबूब दे सीने ते पेशाब कर दिता है और जदों पेशाब कीता है पेशाब दा जो पानी है मेरे पैगंबर दे एजार बंद वाल जांदा पिया है ना उम्मे फजल ने सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अनहु नु वेखिया है ना ते बड़े गुस्से दे नाल होके ते जल्दी नाल छिक लिया है छिक करके मेरे महबूब को हसन नु पकड़ लिया है ते कहा जी मेरे पैगंबर जी सोनिया नबिया जी तुसी इंज करो कपड़े उतार के दी उम्मे फजल इस कपड़े नु धो देगा मेरे पैगंबर फरमाते ने नहीं उम्मे फजल गल सुन ले पहली ते गल है कि अगर नाबालिग बच्चा बलूगत नु नहीं पहुंचिया अगर नाबालिग बच्चा पेशाब कर देवे उसदे पेशाब नु धोवो नहीं बल्कि छिट्टे मार दियो पाक हो जाएंगे अगर बच्ची नाबालिग पेशाब कर देवे तो फरमाया गया कि उस कपड़े नु धो लिया जाए उस जगह तो मसले दा पता चलिया कि मेरे नबी ने हसन रजी अल्लाह तआला नु दा सीने ते पेशाब करने दी वजह करके पीछे छिकिया नहीं है ते नाले फरमाया नी उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला ने तू मैंने तकलीफ पहुंचा रही है मेरे पुत्र नु क्यों डांटदी पई है मेरे पुत्र नु क्यों अजियत देंदी पई है सुननी उम्मे फजल जिन्ने मेरे इस हसन नु तकलीफ दी उन्हें मैं मुहम्मद नु तकलीफ दी है सोने तुहाडे उत्ते पेशाब कर दिता है फरमाया नहीं मेरे पैगंबर ने ते इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं की उम्मे फजल दी दसना कि प्यार करके विखाया मेरे नबी ने प्यार करके विखाया मेरे नबी ने हजरत हुसैन नाल प्यार किया है मुस्नद अहमद अंदर रिवायत मुस्नद अहमद अंदर एक हदीस मौजूद है फरमाया एक दिन इंजोया से आज दिन हजरत हसन ते हजरत हुसैन आपस के अंदर तकरार पे करते ने आपस के अंदर बहस करते पे ने ते बहस की करते ने आंदे ने कि मैं पहले अपने नाना नू मिलना है पहले मैं नाना नू मिलना है हुसैन आंदे ने पहले मैं मिलना है आपस अंदर बहस करते पे ने मेरे नबी दा घर है मेरे नबी दा अम्मी आयशा सिद्दीका दा हुजरा है ते मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा ने इधर हसन ते हुसैन आपस अंदर बहस करते पे ने दौड़ ला के पहले मैं नाना नू पकड़ लांगा दूसरा आंदा मैं दौड़ ला के पहले नाना नू पकड़ लांगा मेरे पैगंबर मुस्कराई जा रहे ने मेरे पैगंबर तबस्सुम फरमाई जा रहे ने ते नाले कहंदे ने हसन ते हुसैन गल सुन लो ते जनाब ये क्यों तकरार करते पे हो जल्दी ना लगे आ कहंदे ने नाना जी साडे अंदर फैसला कर दियो नाना जी साडे अंदर फैसला कर दियो मेरे पैगंबर फरमाते ने कि इंज फैसला नहीं होना जिवें तुसीं आंदे हो फैसला इत्थे खड़े हो ना पहले तुसी कुश्ती करो ना जिन्हें गिरा लिया है वो पहले नाना नू आके मिलेगा अल्लाह
اللہ اکبر اللہ. اوے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں ہے میرے پیغمبر ہاں جناب کے علی امی عائشہ دے حجرے دے اندر حسن و حسین دی کشتی پہ ویندے نے. جو جناب کے علی سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر کشتی کر دینے. نالے آندے نے میں تینوں پہلے ڈانا ہے, دوسرا آندہ میں تینوں پہلے گرانا ہے. میرے پیغمبر مسکرائی جاندے نے, نالے حسن وال تکی جاندے نے, کدی حسین وال تکی جاندے نے. تے نال میرے پیغمبر بیٹھیاں بیٹھیاں دے نے خود یا حسن خود یا حسن ایتھو پکڑ حسن ایتھو پکڑ حسن تینوں گرا دے ایتھو پکڑتے حسن جویں پہلوان دسدا ہے نا بے ایتھو پکڑیں جو کارکردگیاں دسدا ہے. اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے خود یا حسن حسین نو ایتھے پکڑ تے گرا دے ایتھو پکڑ دے ایتھو پکڑ دے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے لوگ آندے نے کہ جناب حسن تو حسین نال محبت نہیں کر دے. امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں آکے سونیو مینوں انج لگدا پیا ہے تسی حسن نو جتانا چاہندے ہو تسی حسن نو جتانا چاہندے ہو تاں ہی دسی جاندے ہو تو پگر. میرے محبوب فرماندے نے عائشہ جو کچھ میں ویندا پیاں او تو نہیں ویکھ رہی. امی عائشہ صدیقہ فرماندی رضی اللہ تعالیٰ سونیو تسی کی ویندے پے ہو؟ فرماندے نے کہ ادھر میں حسن نو آکھی جانا خود یا حسن ادو جبرائیل علیہ السلام بیٹھے نے اندے نے خود یا حسین خود یا حسین. بہت لاغ وقت دینے جناب ادھر جبرائیل نے حسین دی سائڈ لئیے ادھر نبی حسین دا مقام بڑھ گیا نا ادھر ویکھو ادھر جناب کلی فرشتیاں دا سردار کہہ رہا خود یا حسین ادھر جناب پوری کائنات دا سردار کہہ رہا خود یا حسن. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حسین نو گرا لیا. اللہ اکبر. او منظر کیسا ہوئے گا جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما نے میرے محبوب علیہ السلام بھی تشریف فرما رہے انہوں کشتیاں کروا رہے نے. او حسین جبرائیل دے والے حضرت حسن میرے محمد دے والے. اللہ اکبر اللہ. کتنا عظیم منظر ہے کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حتیٰ کہ میرے محبوب دیاں کارکردگیاں تے حضرت حسن نے حسین نو گرا لیا. اللہ اکبر. آقا جنہ نال کر دینے پیار حسن حسین سونے نے آقا جنہ نال کر دینے پیار حسن حسین سونے نے جیڑے جنت دہن سردار حسن حسین سونے نے آقا جنہ نال کر دینے پیار حسن حسین سونے نے. آقا خوشیاں مناندے نے میرے پھل آقا خود فرماندے نے کنا پیار کیتا انج اظہار حسن حسین سونے نے. نبی پاک علیہ السلام سیدنا حسن دے نال بھی پیار کر دے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کر دے. بس اتھی بس نہیں اگے چلیے نا میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ. بعض لوگ آندے نے صحابہ اہل بیت نال پیار نہیں کر دے بعض لوگ آندے نے کہ صحابہ اہل بیت دے نال محبت نہیں تے انہاں دا احترام نہیں کر دے انہاں نال ظلم و زیادتی کیتی ہے. آؤ میں تانوں دسنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے نے میرے نبی دی جان تو بعد ایک دن جو ہے عصر دی نماز پڑھی ہے عصر دی نماز پڑھ کے تے گھر نو جاندے پہنے اگے ویکھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے تے چک کر کے انج پیار دیتا ہے اتھو پیار دیتا ہے جتھے میرے محبوب دیا کر دے سن اتھو بوسا لیا کہ جتھے میرے محبوب علیہ السلام بوسا لیا کر دے. ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ دے سن تے کہندے سن کہ ابو بکر صدیق کہندے سن کہ علی بیٹا تے تیرا ہے پر صورت میرے محمد تے گئی ہے چہرہ میرے محمد تے گیا ہے. سبحان اللہ. ادھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی
بات سن کے مسکرائے نے تے نال کہندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صدیق اگر کوئی بندہ میرے محبوب دی زیارت کرنا چاہتا ہوئے کوئی نبی دا دیدار کرنا چاہتا ہوئے تے پھر میرے بیٹے حسن نو ویکھ لیا کرو تے اگر تسی کوئی باڈی ویکھنا چاہتے ہو یعنی کہ گردن تو تھلے یعنی کہ مسل ویکھنا چاہتے ہو یعنی چھاتی ویکھنا چاہتے ہو یا جسامت ویکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے حسین نو ویکھ لیا کرو اوے حسن حسن ہے اللہ اکبر ادھے اندر اگے چلیے نا جناب کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جدو سانو محبوب دی یاد آ جاندی جدو سانو محبوب دا پیار یاد آ جاندا اسی حضرت حسن نو چم لیا کر دے سن اسی کھڑے ہو کے سیدنا حسن نو ویکھ لیا کر دے سن اور صحابہ کرام آکھدے نے اسی حسن نو ویندے ساڈیاں اکھاں وچ نمی تاری ہو جاندی ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آندے کہ اے چہرہ انج لگدا پیا ہے جویں میرے محمد دا چہرہ ہے انج چہرہ لگدا پیا جویں وضحا والا چہرہ ہے جویں وضحا والا مکھڑا میرے پیغمبر دا ہے بالکل میرے پیغمبر دے نال مشابہت ملدی سی سیدنا حسن دی آئیے نا سیدنا عمر کیویں اہل بیت نال پیار کر دیں سیدنا عمر کیویں محبت کر دینے اللہ اکبر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے نے اور خلیفہ جدو بن چکے نے اور بننے تو بعد بہت زیادہ مال آ گیا ہے حضرت امیر المومنین نے آکھیا ہے انہاں لوگاں دا وظیفہ لگایا جائے صحابیاں دا وظیفہ لگایا جائے مسلماناں دا وظیفہ لگایا جائے منشی نو بلا لیا تے انہاں نو آکھیا ہے انج کرو کہ انہاں دے وظیفے لگا دیتے جان انہاں آکھیا کیویں کیویں دی ترتیب لگا دیتی جائے انہاں آکھیا انج کرو سب تو پہلے بدریاں صحابیاں نو جنہاں نے بدر اندر جنگ کیتی سی انہاں نو وظیفہ دیتا جائے کتنا دیتا جائے 5000 روپیہ دیتا جائے اس منشی نے انہاں دے 5,000 بدریاں صحابیاں دلا دیتے نے ادھر جناب پھر آکھیا کہ اس تو بعد واری عمر تواڈی واری ہے تواڈا وظیفہ لگایا جائے حضرت عمر فرماندے نے نا میرا کیوں لگاندے ہو میرا وظیفہ نہ لگایا جائے میری تنخواہ پہلے نہ لگائی جائے پہلے انہاں دی لگائی جائے جنہوں میرے رب نے اگے ودا دیتا ہے پہلے انہاں دی لگائی جائے جنہاں دی عظمت میرے رب نے بڑھا دیتی ہے پہلے انہاں دی لگائی جائے جنہوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ انہاں دا حیا کرو او کون نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت حسین یعنی اہل بیت دے انہاں دے بھی بدریاں دے برابر دے اندر 5,000 وظیفہ لگا دیتا گیا ہے ادھر حضرت عمر دے بیٹے دیواری آئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 3,000 لگا دیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر آگے نے شکایت لے کے میرے حضرت امیر المومنین کو آگے نے اندنے ابو جان امیر المومنین تسی ہو خلیفہ تسی ہو لیکن ویکھنا او تے بدریاں دے تسی 5,000 لگائے نے لیکن حسن نے تے بدر دے اندر شرکت کوئی نہیں کیتی حسین نے بھی تے شرکت کوئی نہیں کیتی اے میرے بابا جی میں بھی بدر دے اندر شریک کوئی نہیں ہویا لیکن میرا 3 کیوں لگایا نے انہاں دا 5 کیوں لگایا نے میرا بھی 5 کر دیو کیونکہ میں تواڈا بیٹا ہاں اللہ اکبر صدقے جاواں امیر المومنین دی عظمت صدقے جاواں امیر المومنین دے پیار تو فرمایا عبداللہ اج تو بعد تو چلا جا اج تو بعد انج دی کوئی شکایت میرے کو نہ لے کے آویں میں کی کر سکنا وا دسنا مینوں اے دسنا مینوں دسنا میرا پتر میرا بیٹا عبداللہ مینوں دسنا کہ کیا تیرا بابا حضرت حسین دے بابے جی آئے لیان حضرت حسین دے بابے جی آ حضرت حسن دے بابے جی آ تیری ماں حضرت حسن دی ماں جیسی نہیں ہے اللہ اکبر اور دسنا کہ تیرا نانا جیڑا ہے حسن دے نانے جیا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ایک کون ہے او دا گھرانہ بھی او دا نانا بھی بڑا آلہ ہے او دی ماں بھی بڑی آلی ہے او دا باپ بھی بڑا آلہ ہے اس لیے او دے مقام اللہ نے بڑھا دیتے نے او دے برابر تو عبداللہ بن عمر نہیں ہو سکتا لہذا آج تو بعد جدی شکایت نہ لے آئے اندے رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی
अजे भी पुछने हुसैन कीए, अजे भी पुछने हसन कीए, मां हसन सोने दी दिए, अजे भी पुछने हसन कीए, अजे भी पुछने हुसैन कीए। बाद अंडवा लेकर के जावा सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन ने? इन्हां दे नाल सहाबा कराम मुहब्बत करदे ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने कि मैं जदों हसन नूं वेख लैंदा उन्हां दे इस्तकबाल वास्ते खड़ा हो जांदा। हज़रत हसन कहंदे ने अबू हुरैरा तू आलमे दीन है, अबू हुरैरा तू हाफिज़े कुरान है, तू ना खड़िया होया कर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने कि ना ना मैं ते अपने महबूब नूं वेखिया है, जदों तुसीं चल के आंदे मेरे महबूब तुहाडे वास्ते खड़े हो जांदे सन, जदों तुसीं आंदे सन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपनी कमली बिछा दिया कर सन, जदों तुसीं आंदे सन मेरे महबूब मिंबर छड़ दिया करदे सन। ते अबू हुरैरा तुहाडा इस्तकबाल ना करे ते और कौन करे? अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों तशरीफ फरमाने। इधरों एक जनाजा जांदा पिया है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे रहने। अल्लाहु अकबर। हज़रत हसन ने आखे तू खड़ा क्यों नहीं होया? क्योंकि मेरे नाना जी ने आखे जदों जनाजा आवे तो उदों खड़े हो जाया करो, लिहाजा तू खड़ा क्यों नहीं होया? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने ऐ हसन गल सुन ला, नाना जी ने यही गल कीती है, उन्हें आख्या कि बाप पहले आखे खड़े हो जाया करो, बाद अंदर आखे कि बैठ जाया करो, कोई हरज नहीं। अगर जनाजा आवे बैठे रहो तो कोई हरज नहीं, खड़े हो जाओ तो ताई कोई हरज नहीं। दोनों तरह दी हदीसां ने। हज़रत हसन ने अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात सुनी, ये नहीं आख्या कि मैं उस नाने आला नाने दा मैं दोतरा वा, ये नहीं आख्या कि मेरा मकाम ज्यादा है, ये नहीं आख्या कि मैं इतना ऊंचा वा, बल्कि हज़रत हसन ने फौरन इस बात नू तस्लीम कर लिया है, इस हदीस पे अमल कर लिया है। आखिरी बात सुनावा, बात नू खत्म करा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सखी ने, कितने बड़े सखी ने। एक दिन इंज होया कि सहाबा कराम ने आख्या हसन कोई इंज दी वाकया ते इंज दी गल सुना दियो जो तुहाडी जिंदगी दे अंदर गुजरे है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने मैं एक दिन चलदा पिया सा, सफर करदा पिया सा, एक बाग दे अंदर गया, एक बाग दे अंदर गया, उत्थे मैं वेखे एक हबशे दा एक गुलाम बैठा है, काले रंग दा गुलाम बैठा है। मेरी नजरां उहदे वल पै गईयां ने, और रोटी खांदा पिया है, एक लुकमा खुद खांदा है, दूसरा लुकमा कुत्ते नू खिलांदा है, फिर एक लुकमा खुद खांदा है, दूसरा कुत्ते नू खिलांदा है। मैं मंजर वेखदा रहिया, वेखदिया मैं वेखदिया मेरे कदम जो उस गुलाम वल चल पैने, उस हबशी वल चल पैने। मैं उहदे कोल पुछया कि की वजह है? एक लुकमा खुद खाना है, दूसरा लुकमा तू जनाब कुत्ते नू खिलाना है। एक किन्ने तेनू सबक दिता है, एक किन्ने तेनू तलीम दिती है? ओ गुलाम हबशी बोल के मुस्करा के कहंदा है जवाना ए तलीम मैनू उसने दिती है, मैनू जनाब सर दोनों जहाना दे सरदार ने दिती है। हज़रत हसन वापस मुड़ कहने आख्या कि गुलाम मेरे आंदे तक इत्थे बैठा रही। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस गए ने, बाग दे आका दे कोल गए ने, जिहड़ा बाग दा मालिक है, उस मालिक नू आख्या है मैं बाग लेना चाहना वा, मैं गुलाम भी लेना चाहना। हज़रत हसन ने बाग भी खरीद लिया, गुलाम भी खरीद लिया। खरीद करके आए ने ते वेख्या गुलाम उस जगह ते मौजूद है, उस मकाम ते बैठे हुए। हज़रत हसन फरमाते ने ऐ हबशी अगे तू गुलाम हुंदा सा, अज तू बाद तू आज़ाद है, मैं तेनू आज़ाद करवा दिता है ते मैं तेनू ये बाग भी तेरे नाल ला छड़िया है। ऐ हसन इतने दलेर बहादुर और बड़े जनाब हजरत फसाहत व बलागत वाले हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन। और जनाब जदों
کام کر دے کوئی فیصلہ کر دے بڑی سوچ سمجھ دیانتداری دے نال فیصلہ کر دے آخرکار نبی پاک نے فرمایا کہ اے ہی حسن ہے اے ہی میری بیٹی دا بڑا بیٹا ہے کہ جدے کولو جدے ہتھوں دو بڑیاں عظیم مسلمانہ دیاں جماعتاں ہون گیاں جنہ دے انہ دے ہتھوں صلح ہوئے گی آخر وقت آیا انجی ہی ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جس وقت خلافت ملی اور ادھر جناب کلی حضرت حسن نو ملی 6 تو 7 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی تھی خلافت کرنے تو بعد ویکھیا کہ انتشار پھیل رہی ہے اور جنہ دنہ دے اندر خلافت رہی ہے اتنے امن والے سن اتنے جناب نفیس سن شر پسند نہیں سن انہ دی خلافت دے اندر ایک پرندے دے جناب ذبح کرنے جتنا بھی خون نہیں ہویا حالانکہ بڑے قتل ہوئے سن بڑیاں جنگاں ہوئیاں سن پر 6-7 مہینے اتنا امن اور سکون رہا پھر حضرت حسن نے جدو ویکھیا کہ ایک کام خراب ہوندہ بھی ہے حضرت حسن نے آکھیا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تے بیعت کرنا اور جدو بیعت کرن واسطے اے باتاں ہویاں مطالبے حضرت حسن نے بھی نہیں کیتے امیر معاویہ نے بھی نہیں کیتے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر نے کہا کہ جو میں کرانگا میری کیا پیروی کرو گے انہاں سارے نے کہا ہاں ہاں اسی تیری پیروی کرانگے حضرت حسن اس مسجد دے اندر جڑی مسجد سیدنا علی المرتضیٰ نو جس مسجد دے اندر شہید کیتا گیا حضرت حسن دے باپے نو شہید کیتا گیا اسے مسجد دے اندر کھڑے ہو کے سارے نو واز کر کے آکھے لوگوں میں اپنے خلافت اپنی حکومت دستبردار ہونا چاہنا اور میں حضرت امیر معاویہ تے بیعت کرنا چاہنا سب تو پہلے حسن بیعت کرے گا پھر تسی بیعت کرو گے حضرت حسن نے بات دس دیتی ہے کہ میں لوگاں دے اندر صلح کرائی حضرت حسن پھر اتھو چلے واپس آگے مدینہ منورہ دے اندر اور مدینہ منورہ دے اندر رہے اور رہندیا انہوں نے ایک لونڈی دے ذریعے انہاں باغیاں نے جنہوں نے حضرت علی نو شہید کیتا لونڈی دے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ زہر کھلائی ایک واری 2 واری کھلائی کچھ لوگ حضرت حسن دے ملن واسطے گئے انہوں نے آکھے میں نو حاجت آئیے جدو گئے قضائے حاجت واسطے واپس آئے تے آکے کہندے نے میں نو لگدا ہے کہ میرے آخری ایام نے میں دنیا تو چلا جاواں گا زہر میں نو پہلے بھی کئی مرتبہ پلائی گئی پر جڑی ہون زہر پلائی گئی ہے اس نے بہت زیادہ اثر کیتا ہے میرے جسم دی وچوں پیشاب والی جگہ تو ایک خون دا لوتڑا نکلے ہے میں نو پتہ چل گیا ہے اس زہر دی وجہ کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جانگے پھر کچھ دن گزرے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ دے اندر شہید ہوئے جنہ دی جنت البقیع اندر قبرستان اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَمْوَالَكُمْ فرمایا کہ انہاں لوگانوں تسی مردے مت آکھو جڑے اللہ دے راہ دے اتے شہید ہو گئے نے حضرت حسن شہید ہوئے نے حضرت حسن دا مقام و مرتبہ بڑا اچھا آلہ ہے اور مطالعہ بہت زیادہ لیکن ٹائم تھوڑا سی جس دی وجہ کر کے ساری وضاحت نہیں کر سکیا اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ